आंबेडकर शिक्षा यूट्यूब चैनल को आपण डिमांड थिला जे सार आम मैंने केमिति जानबू जे डायरेक्ट एडमिशन केमिति हम आउ बहुत सारा पिला क्वेश्चन करते जे अटेंडेंस प्रोब्लेम हो कि नहीं आउ बहुत सारा जिनस रही आफिलिएटेड कॉलेज केमिति आपण जानबे एनसीटी रिकॉग्निशन अच्छी ना नहीं केमिति आपण माने प्रूफ पाइबे ये सबूर जो जिनस अच्छी आपण आज वीडियो रे पाइबे आ केउ भाव प्रिंसिपल को कांटेक्ट करेंगे निजर डायरेक्ट एडमिशन आ डायरेक्ट एडमिशन करने आपण डायरेक्टली को जगह को जिबे केमिति एडमिशन करेंगे आंध्रा यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर आज आम डिस्कसन करदेबा तापरे जो प्रमाण रही नागार्जुन यूनिवर्सिटी योगीमान यूनिवर्सिटी आंध्रा केशरी यूनिवर्सिटी जो रही तार फी स्ट्रक्चर केते रही एजेंट मान जो रही से आपन केते टंका लुटुचंती ये सब उपरे आज वीडियो रे आमे डिस्कसन करबा निश्चित भाव में धैर्य सह देखंतु जानतु प्रथमे आमे जिबा आंध्रा यूनिवर्सिटी इधर प्रकृत अर्थ देखिए जो आंध्रा यूनिवर्सिटी रही तार जो फी स्ट्रक्चर रही 33,000 टंका मात्र तार आपन को 2 वर्ष को टोटल देखिए ट्यूशन फी रही 33,000 टोटल फी आपन को 2 वर्ष को 33,000 टंका खर्च हम फॉर 2 ईयर ड्यूरेशन एटा आपण भल भाव देखि पारे आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में रही एटा खाली मु मो मनूर कि गूगल टाइप करी कहूनी यार ऑफिशियल वेबसाइट रे आप चेक करेंगे 2 ईयर गेट करिकुलम 33,000 गेट फीस डिटेल्स जदि आप आकोमोडेशन फी करेंगे जीवे तो तार अति बेसी 20,000 टंका 4टा सेमिस्टर खर्च हो पाए यहाँ मुझे आगू आपण देखी जो आंध्रा यूनिवर्सिटी आफिलिएटेड कॉलेज कौन कौन रही भाव में आप चेक करेंगे कौटा आफिलिएटेड कॉलेज कौटा नुह आईटा एनसीटी नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन सहित तार लिंक कौन रही ना देखु यहाँ आंध्रा यूनिवर्सिटी यहाँ आंध्रा यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट अच्छी वेबसाइट टी देखिपे सब प्रकार हेल्पलाइन नंबर फोन नंबर अच्छे कॉल कर पचारि पारे जे गोटे कॉलेज केते टंका कौन एडमिशन फीस नौ टाइमिंग 10टा ରୁ 5टा PM रही आप आसवे कॉलेजेस लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस देखाई देखो डिग्री कॉलेजेस बीएड कॉलेज बीटेक सबूर कि यहीटा जो है आप लिस्ट ऑफ कॉलेज एफिलिएटेड टू आंध्रा यूनिवर्सिटी जो आप रही तो आप कौन करेंगे पीजी रही मुझे बीड देखा एवं देखो बीड जोड़ा लिखाई लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एफिलिएटेड टू आंध्रा यूनिवर्सिटी ऑफरिंग बीएड कोर्सेस आचार्य बीएड कॉलेज अच्छी AMAIM बीएड कॉलेज अच्छी आपको एम बीएड कॉलेज गोटे एग्जांपल देदेवी क्यों केवल चेक करेंगे एम बीएड कॉलेज जो रही सेटा एफिलिएटेड अच्छी ना नहीं सेटा एनसीटी तार रिकॉग्निशन देछि ना नहीं ये सबूर प्रूफ मुझे यही वीडियो ही देदेवी निश्चित भाव में देखो धैर्यर सह क्यों भाव में एडमिशन करेंगे सेटा मुझे जनईदेवी देखो आप आंध्रा यूनिवर्सिटी जो एम बीएड कॉलेज था आपको देखी तार ऑफिशियल वेबसाइट आप जेकोसी कॉलेज को तार ऑफिशियल वेबसाइट को जिबे आपन को रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी जो अच्छी लेखा आसी जो आपनकर देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट कांटेक्ट अच्छे आप डायरेक्ट कथा पारे बीएड कोर्सेस बुझी पारे विजन ये सब आपको डिटेल्स एम बीएड कॉलेज विशाखापट्टनम आंध्रा यूनिवर्सिटी अंडर रही तापर भी जदि आप समस्यार सम्मुखीन होती तो निश्चित भाव आप कंटाक्ट को जी कंटाक्ट इनफॉरमेशन आपको नंबर मिल सेल नंबर मिल डायरेक्टली आप कॉल करेंगे मेल करेंगे और लोकेशन देखिपे लोकेशन आप लोकेशन में जाकि डायरेक्टली पहुँचिकी आप कथा पारे आ किसी पिला प्रश्न था कि सर अटेंडेंस कथा आम कौन करूँ अटेंडेंस आप डायरेक्टली प्रिंसिपल सहित कथा पारे से निश्चित भाव आपको चान्स देवे जे अटेंडेंस जो रही केमी मैनेज हो पार अदरवाइज से किसी डिमांड 3-4 हजार कि 5,000 टका डिमांड करपारती तो सीटा आपको आडजस्टमेंट करा पड़ो अदरवाइज जो डायरेक्टली जाए करार अच्छे करेंगे आप प्रिंसिपल सहित कथा आप सब जिन क्लारीटी पाइपर और आडमिशन डायरेक्टली नहीं पारे बर्तमान देखा आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी पिला बहुत सारा क्वेश्चन था आम आंध्रा केशरी यूनिवर्सिटी पिला माने किसी क्वेश्चन करती कि सर आंध्रा केशरी यूनिवर्सिटी आमर जो रही आंध्रा यूनिवर्सिटी डिफरेन्स 2022 मसीह जनवरी मसीह डिवाइड कर दिया जाता आंध्रा केशरी यूनिवर्सिटी जो रही तार फी स्ट्रक्चर बहुत कम रही किंतु आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी जो एजेंट मैंने अच्छा से अधिका टंका डिमांड कर संपूर्ण मिछ जो सेमिस्टर फी अच्छी ताटा आपण मानक देखा जाऊँगी देखो देखिपे आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी
ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ଇମେଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ସବୁର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉଥିରେ ବିଏଡ୍ କଲେଜ ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଆକାଡେମିକ ଇୟର ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପାଇଁ 6,800 ଟଙ୍କା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଇଁ 6,800 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଇଟା 2020-21ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଣ୍ଟୁରର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସତ ସବୁବେଳେ ସତ। ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ବିଟର। ସବୁବେଳେ ସତଟା କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଛରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନେବେ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଲିମିଟେଡ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ ରଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ସାର୍ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରା କେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି କେତେ ହବ? ତାର 2 ବର୍ଷକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଏଣ୍ଟାୟାର ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଦ କୋର୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆନ୍ଧ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ରହିଛି, ଆନ୍ଧ୍ରା କେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ସେମିଷ୍ଟାର ଫି ର ପ୍ରମାଣ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ କମ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନ୍ଧ୍ରା କେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅନଗୋଲ ପ୍ରକାଶନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ 944146 ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଥିରେ ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାରର ଯୋଉ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ହୋଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିଶେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,720 ଟଙ୍କା ଥିଓରି ୱିଥ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିଶେଇକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ପଡୁଛି ହୁଏତ 500, 700 କି 1,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡିପାରେ। ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ମାତ୍ର 2,400 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲେଜ ମାଗୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ସବୁ ମିଛ କଥା, ମିଛ କାହାଣୀ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଲୁଟା ଯାଉଛି। ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କୋର୍ସ ଫି ରହିଛି କେତେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଡିରେକ୍ଟଲି ଯାଇ ଆଡମିସନ ନେବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଇଜି ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ କଲେଜ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଲି। ସେଟା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ଏନସିଟି ରେକଗ୍ନିସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଇଦା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରା କେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ, ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଆପଣ ସବୁ ଅବଗତ ହୋଇଗଲେ। ଚାରିଟା ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 28,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। 28,000 ରୁ 30,000, ତାଠୁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଧରନ୍ତୁ ଚାରିଟା ସେମିଷ୍ଟରକୁ। 20,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲି 50,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ବିଇଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବେ। ଏଠି 1,20,000 କି 1,30,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ୟୋଗୀ ବୋମନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ରହିଛି ତାପରେ କଡପ୍ପାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ 18,000 ରୁ 25,600 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତାଠୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେମିଷ୍ଟାର ଫି ଯୋଉ ରହିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏକ୍ସାମ ଫି ଯୋଉ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା କି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଡରେଇବେ କି ଆଡମିସନ କଥା ନେଇ କିମ୍ବା ତମର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କଥାକୁ ନେଇକି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କଥା ରହିଛି ଆପଣ ଡିରେକ୍ଟଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ, କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 2-4 ହଜାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାକୁ ପଡେ ତ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ। ଯୋଉମାନେ ବଏଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଡିରେକ୍ଟଲି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଓମେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଗାର୍ଲସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରେଫର କରିଥିଲି। ଆପଣ ସେଥିରେ ଯାଇ ପଚାରି ପାରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁଛି ତ ଆଡମିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କହିନି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆଡମିସନ ପକ୍କା ନିଅନ୍ତୁ କି ଏଇଠି ନେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି। ତ ଆଇ ହୋପ କି ଏଇଟା ଏଇ ଯାଏଁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ। ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ ପ୍ରମାଣ ଯୋଉ ରହିଛି ଦେବି ତାକୁ 17/12/2024 ନୋଟିସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ 2025ରେ ଥିଲା, ତାର ନୋଟିସଟି ଆସିଛି। ସେ ନୋଟିସରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଇଡି ଯୋଉ ରହିଛି କୋର୍ସ ରହିଛି ତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ହାଭିଂ କନସିଡର୍ଡ ଦ ଅନରେବଲ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର ହାଜ ଅର୍ଡର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ the online student enrollment and examination register first year and first semester B.Ed 2-year course, B.Ed special education 2-year course, examination for regular and the supplementary candidates scheduled in the January 2025 as per the schedule furnished below। 2025ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେମିଷ୍ଟାରଟି ରହିଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ 1,350 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋଲ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 1,350 ଟଙ୍କା। ହୋଲ ସବଜେକ୍ଟ ରେଗୁଲାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବାଗିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 900 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଫି 100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ରହିଛି। ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ, ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି କିଛି। ଯେ ରତ୍ନମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆନ୍ଧ୍ରା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହେଲା ପ୍ରମାଣ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କି ଆମର ଇକ୍ୟୁଭାଲେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ?
तो जानिबि जदि कोठु जानिबु मु आपन ऑफिशियल नोटिस जो रहिछि सचेतन ओडिसा गोटे हमर WhatsApp ग्रुप अछि सेतरे मु पठेइ मध्ये देली यदि आपन जॉइन करियो चाहउछन से WhatsApp ग्रुप को तो निश्चित भाबरे मु आपन मानकु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी जॉइन करंतु आ जहां भी क्वेरी रहिछि आपन सेति मध्ये पचारि परिबे आ कमेंट माध्यम रे हम कमेंट देई मध्ये आपन पचारि परिबे नोटिस देखुथबे उत्कल यूनिवर्सिटी बाणी बिहार रो अछि एटा it is hereby notified for information all concerned that on recommendation of the meeting of the equivalence committee on the 22/3/2022 the equivalence करा जाइतिला and subsequently ratified by the meeting of the academic council held on 27/4/22 तर भाइस चांसलर को द्वारा हिची यूजी पीजी बीएड सबुर मध्य प्रमाण आपन को एठी मिलि जिवो निश्चित भाବରେ देखि पारथिबे एठी आपन गोटे एग्जांपल दोछ आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी देखो 13 नंबर को बीपीएड डीपीएड बीएड सबुर एनसीटी क्लारिफिकेशन रहिछि सबुर देखि पारथिबे एनसीटी क्लारिफिकेशन मध्ये रहिछि मते पिला किछि क्वेश्चन करंती कि सर आंध्रा यूनिवर्सिटी लेखा हिछि आंध्रा केशरी यूनिवर्सिटी काहे कि लेखा हेनी आंध्रा केशरी यूनिवर्सिटी एथि लेखा हेनी कारण एटा रिकॉग्निशन हेछि 2022 रे मात्र एटा आमे देखुछि कि अलगा हेतला 2022 मु से अलगा हेतला ताकू किछि एपर्यंत सेपरेट रिकॉग्निशन किछि देई नांती बट सिटी आपण जदि आंध्रा केशरी यूनिवर्सिटी रे एडमिशन नियंती तो आपन किछि भी समस्या नाही निश्चित भाबरे आपन जो सर्टिफिकेट आनिबे से सर्टिफिकेट आपनकर कामेर लागिवो उत्कल यूनिवर्सिटी रो प्रमाण मध्य मु आपन मानको देखेइ शेष थर मु कहबी जदि आपण माने निश्चित भाबरे दलाल मानकु पैसा देबा अपेक्षा निजे जाके एडमिशन करि परिबे बॉयज माने अछंती इनिशिएटिव नै परिबे दि चार जण मिसिकी जाई प्रिंसिपल सहित कथा हेइ परिबे अदरे जणे भी गले डायरेक्टली कथा हेबे तो केउ बळी भाबरे कथा हेबे नंबर बाहर करी वेबसाइट रु आपण माने जाई कथा हेइ परिबे और एफिलिएटेड कॉलेज को चेक करि परिबे ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम जेमति मु बर्तमान चेक करिक आपण मानकु देखेइली तापरे आपण मानकर जदि क्वेरी रहिछि तो अम्बेडकर शिक्षार कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाबरे कमेंट करंतु तापर यदि किसी डाउट रहउछि आपण मान निश्चित भाबरे सचेतन ओडिसा WhatsApp चैनल जो रहिछि WhatsApp ग्रुप जो रहिछि सेटा आपण जॉइन हेइ परिबे आ हमकु क्वेश्चन पचारि परिबे आई होप कि जेति कि क्वेश्चन आपण मानकर थिला ताको मु बर्तमान क्लियर करिछि आ आपनकर क्वेश्चन जो थिला डायरेक्ट एडमिशन पे सेटा मेनली क्लियर हेछि आ एजेंट मानकर खुलासा मध्ये ए वीडियो रहिछि ता परे भी जदि किसी डाउट रहउछि तो निश्चित भाबरे मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु जणांतु धन्यवाद।